ନାଇଁ ବାବୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ବୋର ଲାଗିଲାନି କୁଆଡେ ଯିବ କଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ତାହେଲେ କୁହ ଯଦି ବୋର୍ ଲାଗିଲାନି ମତେ ବି ତ ବୋର୍ ଲାଗିଲାନି ଫୋନ୍ ଚଲେଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆସପାଖରେ କିଛି ଅଛି କି? ହଁ ଏଇ ପାଖରେ ଅଛି ଚାନ୍ଦିପୁର ଏଇଠି 8-10 କିଲୋମିଟର ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଯିବା ତାହେଲେ ଚାନ୍ଦିପୁର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି କି? ହଁ ସେମିତି ଜାଣିଛି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ଅଛି ଏମିତି ଏମିତି ଆଉ ମୁଁ ତ ତମେ କଣ ଶୁଣିଥିଲି ଜାଣିଛ? ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସେଠି କଣ ଜେଲିଫିସ୍ ହେଙ୍କା ଅଛି ଜେଲିଫିସ୍ ଅଛି ମାଛ ଅଛି ଆଉ ଅଛି କଣ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଉ ସେଠୁ ଯିବା ଯିବା ଯେ ଏଠୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ଆଉ କେତେ ବାଟ ଜାଣିଛ ନା? ରୁହ ଟିକେ ଗୁଗଲରେ ଦେଖୁଛି ଆଉ ହଁ ଗୁଗଲରେ ତ ଦେଖୁଛି ଏଇଠୁ 13 କିଲୋମିଟର କିସ କରିବା ଯିବା 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 ଯେ କୋଉଥିରେ ଯିବା? ଆମର ଏ ଗରୁଡ଼ ଅଛି ଗରୁଡ଼ରେ ଯିବା କି କରିବା କଣ ଯିବା? ତୁମର ଗୋଟେ ଗରୁଡ଼ ଆମର ଗୋଟେ ଗରୁଡ଼ ଆଉ ଚାଲ ଆଉ ଚାଲ ଆଉ ଚାଲ ଖେଳନା ତାହେଲେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ଫାଇନାଲି। ହଁ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବାବୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବେ ଆଉ କି କରିବା ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସାଇକେଲ ମାଡିଗଲେ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଛି। ହଉ ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ କେମିତି କଷ୍ଟ 13 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ଆଉ ଏତେ ଲାଗିଲାନି କାହିଁକି ନା ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ସାଥିରେ ଆସିଲେ ଆଉ। ଏତେ ଲାଗିଲାନି ମଜାକ ମଜାକ ଏବେ ଯିବା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ହଁ, ଯିବା। ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ ଜେଲିଫିସ୍ ଧରିବା ଆଉ ମଜାମସ୍ତି କରିବା ଜେଲିଫିସ୍ ଧରିବା ଚାଲ ଆଉ ଟିକେ ଜେଲିଫିସ୍ ଧରିବା ଚାଲ ଚାଲ ନାଇଁ ବାବୁ ଇଏ କଣ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବି ଏତେ ଟାଣୁଆ ମାଟି? ମୁଁ ଚିରଞ୍ଜୀବ ବାବୁ ଆଉ କିସ କରିବା ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ହଁ ବହୁତ ବଡ଼ ମିଷ୍ଟେକ୍ କେତେ କିସ ଅଛି ଏଠି ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରେ ଦେଖିବା ଜେଲିଫିସ୍ ଏଠି ଜେଲିଫିସ୍ ମାନକା ଗାତ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଧରିବା ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜେଲିଫିସ୍ ଖୁଇଦେବେ ନା 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 ଏ ହଉ ନା ନା ମତି ବାଲା ଥମକା ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ ନଗଲେ କିଛି ହବନି ଆଉ ଇଏ କଣ କମ୍ପା ଥମକା କମ୍ପା ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଆଗରେ ଖୋଜିବା ଏବେ ନେବେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମାଛ 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 ମାଛଟା ମରିଛି ନା କଣ ଗେଣ୍ଡା ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି କି ମାଛ ଜାଣିଛ ନା? ଘରେ ଭାଜି ଖାଇଦେବା କି ମାଛ ଜାଣିଛ ନା? ନା ନା ତିମି ଛୁଆଟା ଗେଣ୍ଡା ଗୁଡା ଖାଇକି ସଫା କରିଦେବେ। ହଉ ଛାଡ ଛାଡ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟକୁ କେତେ ନଷ୍ଟ ଆସ ଜେଲିଫିସ୍ ପାଇଗଲେ କେତେ ବଡ ଇଏ ଦେଖ କାମୁଡ଼ି ଦେବ ନା କଣ? যেটা কইଥିଲି মনে আছে না যেটা ভারে কଙ୍କড়া খাଉଛି କଙ୍କଡା ଖାଉଛି মনে মনে আছে না যেটা কইଥିଲି যেটা চাঁদিপুরে ভারে ହଁ এইটা ଏମିତି ନା ଦେଖତେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ পরা কামড় দেবো ଉଠାଅ ତଳୁ ଉଠାଅ ମାଟି ସହ ଏ ମାକୁ ମାକୁ ଉଠାଳିଆ ଇ କାମୁଡି ଦେଲା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଇହାର ଏତେ ଗୁଡ଼ ହାତ ମାରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧନ୍ୟବାଦ ଇସ୍ ଏଇ ଖୋଳନ୍ତୁ 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 ତୁମେ ଖୋଳ ନାଇଁ ନାଇଁ ଖୋଳନ୍ତୁ ওই ଧନୁଛି ନା আচ্ছা আজি মারি দেবা ଛିଡ଼ିଯିବ ତ ଆଉଛି ତା ଭିତରେ ଥିବ ଆହୁରି ଟିକେ ଘୋରା ଥିବ জিয়ন্তা মাছ কি মাছ এটা কি জান সমুদ্রী মাছ এখন নিয়ে যা ହଁ ନେବା
से भूले पड़े आसे वाले बची जा नहीं जी भैया कोते रखिया जोरी फड़ी तो आन नहीं छी जोरी जीवाणु मरी अच्छी जोटा मरला माछटा ए आउडा एंडा उडा खाई दोजन भाग्य बोल ता हाउटर पड़ना तो एडा मरी पड़ी ए माछ पानी दवा ए आ गुड स्टार फिश दे आज समुद्र सब माछ धरने बाबू आज लोग भिटी ये देखो स्टार फिश आज पूरा लोग भिटी हमर हाथ तो धरिए बने कामुड़ देव देखा जोरी देखा आज आज मार दबो आज गोटा सिले बहुत बड़ा पळे आसे गोटा किलोमीटर पाखा गोटे लागी जीव हां अध घंटा पाखा के जो लोग भिटी जे माछ धरते आज माछ भाजी की खाया नहीं बाबू फाइनल में हॉस्पिटल आसी पहुंच गए बहुत कष्ट मष्ट आसी पहुंची छे जेम के पहुंची छे हमें जणा तो चलो जहाँ कष्ट मष्ट आसके पहुंची छे माछ वाला भी धरी आनथिले गुटे माछ मरि गेला छाड़ फिश बहुत मन दुख होला kana बहुत कष्ट जे प्रॉफिस केते कष्ट करी पानी नदी नदी आनिथिले मछ अधा रास्ते रे मरि गेला छाड़ मन दुख यदि आपण आम चैनल रे न आछंती तो निश्चित सब्सक्राइब कर जानतु लाइक करंतु कमेंट करंतु काहे ना एटा मोर फर्स्ट ट्राई करछि कॉमेडी वीडियो करिया पय फर्स्ट वीडियो एते भलो हबो नै काहे ना हम जेउ जागो शूट करिया पय जाइतिले से जगह एते माने भलो माहौलटा नथला गाड़ी मोटर चलतिला से पय एते कथा भी क्लियर आसी नथियो ठीक अछि ना तो किछि या परे एटा होछि आ किछ दिन वीडियो बंद रहबो काहे ना मोर सेमेस्टर एग्जाम आछि तो किछ दिन होछि वीडियो बंद रहबो ठीक अछि तो यहाँ पर आमर नेक्स्ट वीडियो होची गोटे भूत सीन ऊपर वीडियो हो तार मेन कैरेक्टर होची नहीं डायलॉग एबे कहि देले किछ मजा लागिवनी गलक मणि तो ठीक अछि आपण गलक मणि बाबा वीडियो नेक्स्ट वीडियो रे देखिबे ठीक अछि एबे का पाई मु वीडियो एंड करछि डिसेंबर मास नहीं जनवरी 1 रे से वीडियो रिलीज हो आपण निश्चित देखिबे मु आपण भाई नुवा नुवा वीडियो एमती कानुथि तो रखुछि जय जगन्नाथ साग माने गुड बाय टाटा Yeah.